Shalom. Sasa katika usingizi wako ukaota ndoto ukaona kwamba unatembea peku, yani unaona umelala alafu unatembea peku kwenye usingizi wako. Sasa ishara ya namna hiyo kiroho, pale ambapo unakuwa unaota ndoto unaona unatembea peku, tafasiri yake ni kwamba miguu yako, au unaonyeshwa kwamba kupitia hiyo ndoto, manake ndani yako hauna utayari, na huo utayari asilimia kubwa unaongelea habari ya utayari wa kumtumikia Mungu, au utayari wa kufuata maelekezo ya Mungu, wa kufuata kanuni na njia za Mungu. Kwa hiyo ishara za namna hiyo kiroho, ukiota ndoto ya namna hiyo, maana yake Mungu anakuonyesha hauna utayari wa kufanya kazi yake, hauna utayari wa kutumika, hauna utayari wa kuitenda kazi yake kwa moyo. Kwa hiyo ishara namna hiyo unapoiota, hakikisha unanyenyekea mbele za Bwana katika toba, unanyenyekea mbele za Bwana kwa unyenyekevu mkubwa, kumwambia Mungu, naomba nitume. Mungu anasema ni mtume nani? Sasa hapo manake Mungu alitaka wewe akutume, lakini hauna tayari, ndio maana akakuletea ndoto ukaona miguu yako iko peku na unatembea peku. Mungu akubariki, Mungu akutunza. Usisahau kusubscribe channel yetu hii, na kutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana.